Malaya Cedar, Malaya Cream, Malaya Pink. Ayan po. Available color. May na kayo, Mi. O, Mi, kunin nyo na ang aking suot. Ang ganda nito. 40 to 42 bas, Mi, guys, double XL. Pwedeng-pwede. Paano na to, Mi? Bubble top na siya. Garter po yan. Ayan siya, Mi. Ang ganda nito. Pwede nyo bang partner sa mga jeans nyo or sa mga shorts? Trousers, pwedeng-pwede. 420 lang, 410 will see. Ang code ko, Mi, is mine Arthur Blue. Ganda ni Arthur. Bubble top. Dagdagan nyo na imamay nyo, Mi. Para ma-avail nyo po yung pa-wool seal natin. Yes. Meron tayo Arthur Sky, Arthur Black, Arthur Brown, Arthur Sage, and Arthur Cream. Ayan. 420 lang to, Mi. 410 wool seal. Kunin nyo na. Ang ganda. Yes. Ayan. At saka yung nasuot ni Boss Model kanina, Mi, yung Prada Milano Premium knitted natin na top, mga Mi. 390, 380 wool seal po. Isabella Red. Suot ko na lang kaya. Isabella Si Mia. Gray. Asan si Mia? Isabella Brown. And Isabella Navy. Ayan po. Prada Milano, Mi, 290. 290 po. May na kayo, Mi. Anong, ayan, Ma'am DM. Isusuot po ni Boss Model. Ma'am DM Divina. Ayan siya. Arthur Blue. Mi, mag-wine kayo kay Arthur. Ganda ni Arthur. Eto din, Mi. Yung papaded na nasuot ni Boss Model kanina. Si Ryan po. Ayan. Padded na din siya, Mi. 330 po. 320 wool seal. Ryan Gray. Ryan Yellow, Ryan Navy, Ryan Cedar, Ryan Blue, and Ryan White. Yung first mannequin natin, Ma'am Hershey, 680 po. Dalawang kulay lang, Mi. Ito po yung first mannequin natin, Mi, Adidas. Ayan siya, Mi, Adidas, Coords Pants, original BKK po. 40 boss, 36 waistline, Ma'am Hershey. 680, 670 po, wool seal. Pia gray, and yung nasa manikin po, Pia zero. May lining po yung kanyang sleeve and yung sa kanyang pants. Ayan, Ma'am Hershey, pili ka. Mia yellow, yours na, Ma'am DM. Kimi. Ayan, next tayo. Ito si Mia. Ayan, si mannequin number 2 natin. Padded to, Mia. Ayan, yellow. Yellow siya, Ma'am DM. Ayan siya, Mia. Ang ganda nito, halter. May ano na to, Miha, may padding na to. Ayan, pwede ito 40 boss, kasyang-kasya, premium knitted ang fabric nito, Mi. Ayan. For only 290 pesos lang, 280 wool sale. Ang code ko, Mi, is my Mia Red. Kay mannequin po, Mi, meron tayo Mia Yellow, other colors. Ay, konti na lang pala kay Mia. Meron tayo Mia Syrup. At saka Mia Brown. Ayan. Padded na to, Mi. Ang ganda nito. 290, 280 wool sale. M3 natin, Mi. 550 pesos lang yan. Meron na to libreng belt, Mi. Nakalimutan lang sa office. Pero may belt yan, Mi. Ang ganda niyan. Pwede to, Mi, hanggang XL free. Button down. Function na lahat ng butones nito. May pocket siya dito and may pocket din yan both sides, Mi. 550, 540 wool sale. The rest, one. Meron tayo Solana Gray. Kay Mia Red mannequin. was sold out. Mia Red. Sold out. Si Brown, dalawa doon. Ay, ito pala ang belt niya, Mi. Meron siyang belt. Ilang nilagay. Ayan. Solana Navy and Solana Black. Ma'am, nagtatanong. Ma'am Fatima, di ba nire-request mo kanina si Daniel? Yung mannequin to. Ito siya, Ma'am Fatima. Oo. Wala ka kanina. Mia Red, suot to sold out. Ito na lang available. Mia Syrup, Mia Brown, and Mia Yellow. Si Brown na lang ang Ganda dalawa. nito. Ayan. Ma'am Fatima, ito si Daniel. May Mia yellow, bro. Sige, bigyan sila. Yellow, sold out. Ma'am Fatima, ito, ang ganda. Halter dress, Mi.
550 Sold lang. out, yellow ball. O, Mia Yellow sold out. Sawan na lang po. Tagi-isa na lang, Mi. Ayan. Eto, Ma'am Fatima, 550, 540 wholesale. Pwede to 40 kay 42 boss. Mi halter. Halter dress siya. Ang ganda. Ang kulay po. Ayan. Meron tayo Daniel Black and Daniel White, Ma'am Fatima. Ayan. Mi, sa top ko, yan, sige Ma'am Nika, flex natin. Ito sa top ko, Mi, 2 colors na lang. Meron Ine-next tayo na natin. Mia Brown and Mia Syrup. Yes. Hindi mo ang kain may upload eh. Kaya upload ko. Ano po? Yung floral top. Ito siya. Upload na. O, eto siya, Ma'am Mika, Mi. Ang ganda nito, 420, 410 wholesale. Pa-bubble top na to, Mi, kahit 40, 42 boss, pwedeng-pwede, Ma'am Mika. Mag-mind ka nito, ang ganda nito, Mi. Ayan, meron tayo. Arthur Sky, 420, 410 wholesale. Meron din tayong Arthur Blue. Arthur Red and brown po. Black. Brown lang, Ma'am Vladimir. Wala nang red. Oo, Arthur Brown. Sold out brown. Arthur Sage and Arthur Cream. Ma'am Mika. Si Ma'am Ayan. Vladimir brown lang. Gusto niya siya. Merong blue. Si Ma'am Vladimir. Ito, Bigyan Arthur Blue. Ayan. Hindi, Bigyan si na Ma'am namin Mika. ni isa lang yan, Ma'am Nika. Isa na lang daw to, Ma'am Mika. One minor na lang kunin mo na. Ayan, Ma'am Vladimir. Wala na tayong red. Brown lang po Oo, nabigay sa brown inyo. na lang ang nabigay. Bali, syrup po kung gusto mo. Syrup po, Ma'am Vladimir. Brown lang po ang naibigay namin, yung red po, sold out na po. Mia syrup po, one minor na lang. Kunin nyo na, 290, 280, Yellow, wala wholesale. na. Oo, sold out na din po si yellow. Papalitan na natin natin. Ma'am Adora, ito po yung tokong. Mga kulay niya, Yung nasa manikin natin, Malaya white. Other colors po. Malaya violet. Malaya red. Malaya brown. Malaya pink. Malaya cream. And Malaya cedar. 7 colors po, Ma'am Adora. 399, 389 po, wholesale. Mia Yellow Me, sold out. Syrup na lang. Yung abil po, kunin nyo na. Ganda ng syrup, Ma'am Vladimir. Baka gusto mo si syrup. One minor po. Mine,